محرم الحرام میں یہ وظیفہ آپ لازمی کریں۔ محرم میں آپ یہ میں کہتا ہوں کہ عمل اگر کر لیتے ہیں، خاص طور پہ محرم شریف میں آپ کسی بھی جمعرات کو اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے میں جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جون سا ہے وہ جمعرات کو اس عمل کو کرنا ہے۔ محرم کے بعد آپ سفر میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو اس میں آپ کو دو چیزوں کی میں وضاحت دے دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ محرم کے ابتدائی دنوں میں اگر کوئی اس عمل کو کرے گا تو وہ جتنا بھی اس کا ظالم سے ظالم دشمن زندگی کے اندر موجود ہے، اس ظالم دشمن کا آپ کی زندگی سے خروج ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا اس کے ساتھ، یہ ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے۔ اشارتاً میں نے عرض کر دیا کہ دشمن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، کوئی بلیک میل کر رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے۔ اور اگر آپ اسی عمل کو اسلامی عشرے کے آخری دنوں میں یعنی کہ محرم کے آخری دنوں میں کرتے ہیں، سفر کا چاند طلوع ہونے سے پہلے تو پھر آپ کے اوپر جتنا بھی جادو ہے، اثرات ہے، بندش ہے، وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ درمیانی حصے میں اگر اسے آپ کرتے ہیں تو کسی بھی قسم کی بیماری ہے، اس بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی، اور پانی پہ دم کر کے پئیں تو آپ کو شفا حاصل ہوگی، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ 7 راتوں کا یہ عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسلسل 7 راتیں یہ عمل کر لیا جائے، اور صبح فجر کی نماز کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو اگر کیا جائے تو پھر اس کے بے شمار فائدے ہیں، جس میں صحت میں شفا کے حوالے سے بھی، رزق کے حلال میں وسعت کے حوالے سے بھی، کاروبار میں ترقی اور کامیابی کے حوالے سے بھی، اور بندش جو ہے وہ کسی بھی قسم کی بڑی تگڑی سے تگڑی لگی ہو، جیسے کوئی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میری دکان کی بندش لگی پڑی ہے، دکان پہ کسٹمر نہیں آتے، کوئی بہنیں ہیں ان کا گھر میں کوئی کاروبار ہوتا ہے، بیوٹی پارلر وغیرہ، یا گھر میں کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، یا کوئی جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں، تو گھر میں اگر مطلب وہ گھر کو چلانا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اخراجات، وہ کہتے ہیں جی پیسوں کا پتہ نہیں چلتا، راشن کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات میں کیسے بہتری آتی ہے۔ اس عمل کو میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی لاجواب ترین عمل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ عمل زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان عمل ہے، جس میں قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا 2 مبارک نام ہے، یا جبارو یا قہارو۔ ٹھیک ہے جی، اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، سمجھ لیں، یہ عمل اگر آپ نے سمجھ کے کر لیا نا تو یقین مانیے کسی بھی قسم کی بندش رکاوٹ آپ کی زندگی میں نہیں رہے گی، کسی قسم کا بھی دشمن، بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کی زندگی سے نکل جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے کہتے ہیں کہ لشکروں کے لشکر جنات کے جس جگہ پر بسیرا کر کے بیٹھے ہونا، اور اس عمل کا عامل اگر وہاں چلا جائے، مرد ہو یا عورت ہو، وہاں سے گزر جائے تو وہ چیزیں وہاں پہ جا کے صرف اتنا کہہ دے، وہاں کی جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کسی حویلی میں، کسی پلاٹ میں، یا کسی جگہ پہ کہ ہم نے یہاں پہ بسیرا کرنا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، تو ان پر اتنا خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں اور دوبارہ ادھر نہیں آتی۔ سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے جادو ہے یا اثرات ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، دیکھیں ان چیزوں سے منہ نہیں پھیرا جا سکتا، یہ ایک انسان کے حصے میں کروڑوں کی تعداد کے اندر بھی اگر آئے نا تو ان کی تعداد ایک انسان سے زیادہ ہے، 1 کروڑ یہ ہو اور ایک انسان ہو تو اس سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے، یہ لا تعداد، اتنی تعداد ہے جنات کی، جنوں کی، جننیوں کی، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے۔ صرف اور صرف ہمارے بچنے کا جو سب سے بڑا راز ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کے بعد جو ہے کلمہ پڑھنے والا، ایمان کی طاقت، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ پھر اس کی بڑی روحانیت ہوتی ہے۔ تو اب عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس عمل کو یعنی کہ سورہ اخلاص کے عمل کو اگر مکان کی بندش ہے، دکان کی بندش ہے، فیکٹری کی بندش ہے، یا دفتر کی بندش ہے، بندش کا لفظ ہماری معاشرے کے اندر بہت زیادہ بولا جاتا ہے، مطلب خواتین جو ہیں ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی بیٹی، اپنی بیٹی کی شادی آپ کیوں نہیں کر رہے، وہ کہیں گے جی میری بیٹی کی شادی پر بندش ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ بہت ساری معاملات کے اندر انسان کے نظر بد بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں کالی نظر بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کالی نظر کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت بتائی ہے، جو میں نے کل اپلوڈ کی تھی ویڈیو، اس میں
काली नजर का बताया था कि काली नजर कैसे, और बंदिश भी इशारतन मैंने अर्ज करता रहता हूँ। फिर नए व्यूअर्स के लिए मैं अर्ज कर देता हूँ कि अगर किसी पर बंदिश लगानी हो या जादू करना हो या काली नजर करनी हो या रज्जत हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। पूरी पूरी कायनात के तमाम शैतानी अमलों का एक ही तरीका है, और वो शैतानी आमिल जो है, याद रखिएगा कि मुख्तलिफ किस्म के जादू सीखते हैं जिसके अंदर हजारों किस्में हैं। अगर किसी भी किस्म का शैतानी जादू जब करता है तो उस शैतानी आमिल के पास उस शैतानी पढ़ाई के जिन्नात होते हैं, यानी कि जब 41 दिन मुकम्मल करता है, जिन जिन्नियाती ज़ाहिर बात है मुआहदा हो जाता है। फिर उनसे कहते हैं कि फला बिन फला, यानी कि नाम दिया जाता है। कभी आपने देखा है कि किसी के पास अगर कोई जाए, किसी आमिल के पास, अल्लाह ना करे कोई आप में से गया हो, अगर कोई शैतानी जादूगर के पास किसी भी काम के लिए, जायज नजायज गलत सही काम कोई भी है, उसके लिए अगर उसके पास जाता है तो वो उससे कहता है कि यार मेरा फला दुश्मन है, तो मैंने उसके लिए आया हूं, मैं चाहता हूं उसका कारोबार बंद हो जाए, या उसका ये हो जाए वो हो जाए, या मेरी जो भी है, या उस मेरी जान छोड़ दे, या ये वो कर दे। अब यहाँ पे होता ये है कि वो आपको ये नहीं कहेगा कि मुझे उसके घर लेके चलो, मुझे उसका एड्रेस दिखाओ। एक देश से दूसरे देश रहने वाले लोगों पर भी जादू करवाया जाता है, काट पलट भी होती है। जैसे बहुत सारे लोग बैरून ममालिक से हमारे से इलाज भी करवाते हैं, पाकिस्तान से भी, अंदरून बैरून ममालिक से भी। तो ज़ाहिर बात है हम जादू, असरात, बीमारी, बंदिश, रुकावट, इस तरह के मामलात जितने भी हैं उनका वीडियो कॉल पे दम करते हैं। और अगर आप में से कोई राब्ता करना चाहता है तो तरीक़ाकार को फॉलो किया करें। ऐसा नहीं कि जी हमें वजीफा बता दें, मुजर्रब दे दें, तरीका बता दें। भाई तरीका भी पूरा बताया जाता है वीडियो में। मुजर्रब वजीफा मैं आपको पर्सनल में दूं तो जो मेरे हजारों व्यूवर्स हैं उनके साथ फिर नाइंसाफी होगी, तो लिहाजा फिर हम जो है वज़ाइफ सिर्फ अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। इलाज में ये है कि व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज या चैट मैसेज करें और इंतजार करें और आपके अपनी बारी का। और अगर आपका इलाज होना तो पहले ऐसे आप ज़हन बना के आया करें कि हमने इलाज करवाना है, तो फिर वो जो है उस तरीके से काम शुरू हो जाता है। 7 दम करने हैं, 11 करने हैं, 21 करने हैं, 29, किसी के इससे ज्यादा भी होते हैं। तो जितना जैसा मामला होता है वैसे लेके चलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक कामयाब भी करता है। तो कोशिश किया करें, ये जुमेरात जुम्मे की जो दुआ होती है उसमें भी शामिल हो जाया करें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें, इंशाल्लाह आपको जरूर शामिल करेंगे। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपकी जो उंगली है ना जी, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ लाइक के बटन के ऊपर रख दे तो ये जो है लाइक हो जाएगा। तो ये हमारी वीडियो जो है ज्यादा लोगों तक भी जाएगी और हमारी हौसला अफजाई भी होगी। तो बहरहाल आगे आपकी मर्जी है जी, सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें। अच्छा, ये अमल जो है हिफाजत का शानदार अमल है। दुश्मन आपकी इज्जत आबरू से खेलने लगा तो आपकी हिफाजत हो, गारंटी देता हूं मैं हर लिहाज से। मैं कहता हूं मेरा ये वजीफा करने वाला 3 दिन वजीफा कर ले, कोई औरत या मर्द, बच्चा, यानी कि कुछ बालिग नाबालिग बच्चे भी होते हैं, नाबालिग बच्चों का भी ये होता है कि उनके साथ भी कोई ऐसा मामला चल रहा होता है। तो हिफाजत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक खातून है या मर्द है, खातून को लगता है कि अभी बस एंड हो गया, अब मैंने बदनाम हो जाना है, अब मैंने जलील हो जाना है या रुसवा हो जाना है, मुझे मेरे शोहर को पता लग गया, तलाक हो जानी है, फलां हो जाना है, फलां हो जाना है, या फिर मेरा फलां दुश्मन है, तो कुछ 100 हजारों मामलात होते हैं बंदे के। मैं कहता हूं कि ये आप अमल कर लें। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये बात ज़हन में रखें, अगर आप को बदनामी मिल जाए या आप बदनाम हो जाए, यकीन मानिए आप ये यकीन कामिल से करें, कभी हो ही नहीं सकता। पुराने से पुरानी बंदिश टूट जाती है। मैं कहता हूं मैंने ये अमल की बरकतें देखी हैं कि जो कंगले लोग हैं ना, बिल्कुल फारग, जिनके पास कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, मैं कहता हूं कि इस अमल की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके अपने बिजनेस है, अपने कारोबार है, अपनी जिंदगी में मसरूफ है। इस तरह के बेशुमार वाकयात मेरे पास मौजूद है, जो एक एक वाकये के ऊपर एक एक वीडियो भी बनाऊं ना तो कम से कम 200 वीडियो तो मैं बना सकता हूं इस अमल के ऊपर। और ये मैं पहली दफा नहीं दे रहा हूं, मेरे रेगुलर व्यूवर्स को पता होगा, ये मैंने अमल पहले भी कई मरतबा दिया है। ठीक है, आज मैं आपको एक खास तरतीब के साथ दे रहा हूं क्योंकि इसमें 3 चीजों का खास ख्याल रखा गया है। पहली चीज कि आप की हिफाजत हो, दूसरी चीज दुश्मन की जुबान बंदी, जादू से निजात, उसके बाद तीसरी चीज जो उनसी है इसमें खास जो है वो रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार के हवाले से।
क्योंकि जिसकी जिंदगी के अंदर दुश्मन होते हैं, ज़ाहिर बात है उसका कारोबार और ये सारी चीजें उसकी जीरो हो जाती हैं। और जादू जिसकी जिंदगी के अंदर आता है, सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो बंदा मकरूज होना शुरू हो जाता है। वो लाख कोशिश कर ले, करोड़ कोशिश कर ले, अरब कोशिश कर ले, खरब कोशिश कर ले, वो कर्जों से नहीं निकल सकता। जब तक उसका जादू खत्म नहीं ना होगा, वो उस कर्जों से नहीं। अगर जादू के जरिए मकरूज हो रहा है ना, यानी कि एक शैतानी जिन और जिन्नी को एक टारगेट दिया गया है एक शैतानी आमिल की तरफ से कि आपने इस बंदे को बांधना है, कारोबार बांधना है, या इस बंदे को आपने बंदिश लगानी है, बंद करना है इसको, तो उन्होंने जाके उसका सारा निजाम बंद कर देना है, जिसमें औलाद ना फरमान हो जाएगी, बीवी के साथ मामलात बिगड़ जाएंगे, घर में जो है लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, कारोबार में जो है फसाद शुरू हो जाएगा, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा लेन देन के मामले में। और अगर हर चीज भी बेहतरीन अमनो अमान से चल रही है ना, तो कोई बंदा कहता है यार कोई निशानी, बंदे को पता लग जाए, चलो बंदा एक 5-10 करोड़ का एक कारोबार है एक बंदे का, तो उसे पता तो लग जाए यार मेरी ये निशानी जाहिर होना शुरू हो गई, इसका मतलब है अब मैं बर्बाद होने जा रहा हूं, तो मुझे जल्दी जल्दी जादू का इलाज करवा लेना चाहिए। तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसको पैसे का नहीं पता चलेगा कि पैसा जा किधर है, यानी कि वो दुकान में इन्वेस्ट करेगा, कारोबार में, मतलब उसका 20 लाख का मामला है ना, 20,000 रुपया डेली, मिसाल देता हूँ, 20,000 रुपया डेली आमदन है, और वो उस 20,000 को खर्च करने में हिसाब में नाकाम हो जाए कि पता ही नहीं कि रकम खुर्द बुर्द होना शुरू हो जाए। जब खुर्द बुर्द होना शुरू हो जाए, पता न चले, समझ जाए कि उसके साथ जादू वाला सिलसिला, क्योंकि उसमें शैतानी ताकतें उसकी रकम को खुर्द बुर्द करना शुरू कर देती, उसके मामलात में दखल अंदाजी देना शुरू कर देती, तो ये आहिस्ता 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 वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये सूरह इखलास जो है, इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आपने बरकत के लिए पढ़ लें, लेकिन अमल का हिस्सा नहीं है। अमल का हिस्सा इस तरह है कि आपने डायरेक्ट सूरह इखलास पढ़नी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को साथ मिला के पढ़ना चाहते तो पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास है जी। और या जब्बारू या कहारू, इस अमल को करने का तरीका ये है कि आपने सूरह इखलास को जो है वो 101 मरतबा पढ़ना है, 101 टाइम पढ़ के या जब्बारू या कहारू, इसकी आपने तस्बीह करनी है, यानी कि इसको आपने 2100 मरतबा पढ़ना है। 2100 से कम नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ ले, कम नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। ये 3 रातें आपने ये अमल करना है, पानी पे दम करके चेहरे पे सर पे मसाज करना है। अमल करने के बाद आपने नियत इरादतन ये अल्फाज दोहराने हैं इतनी आवाज में कि आपके कानों तक आवाज आए अपनी। आपने कहना है कि मैंने ये जो अमल किया है सूरह इखलास का या जब्बारू या कारू का, इसके जो मुक्कलात है यानी कि इसकी जो रूहानी ताकतें हैं, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि मेरा ये काम फौरन जाकर किया जाए। जो भी काम है, जैसे शोहर को गुस्सा बहुत ज्यादा, तो कहेगी इसका गुस्सा खींच के साड़ दो, तवज्जो नहीं दे रहा, इस तरह के मामलात, कारोबार में जो भी काम है वो जैसे दुआ मांगी जाती है, इस तरीके से आपने नियत को दोहराना है बार बार, और ये अमल आपने करना है। यकीन मानिए इस अमल को 3 रातें मुसलसल कर लें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी।